Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. May natapos na na-trainee natin. So, i-check natin yung gawa. Bali, ang ginawa niya ay board number 5. Ayan. So, sige sir. Sasak. Breaker on sir. Lighting. Sige. 3-way switch. On. Okay. Kabila. On. Off. On. Off. Tunggang sir. On. Off. On. Off. Okay. Next. CO. CO. Convenience outlet. Sige. 23 volts. So, ayan. Mayroon ng CO niya. Ayan. Okay. Next. Kabila. Okay. SPO. Okay. Okay. Line to ground mo nga. Isa sa line, isa sa ground. Ayan. Kabila. See, okay na yan. Tapos isa sa ground. Ayan. Okay. Kabila. Okay. So, very good. Okay na yan, sir. Bunot na. Okay. So, ito ulit. Ang ginawa ni sir ay board number 5. So, i-check natin yung gawa. Sige, sir. Saksak. Okay. Main breaker on. Lighting. 3-way switch. Oh, patay mo muna, sir. Lahat. Okay. So, 3-way, sir. On. Off sa kabila. Ayan. On mo ulit yan, sir. Sayo. Doon sa kabila. Yan. Next. Tugang. 1, 2. Okay. Next, sir. SPO. Tester. SPO. Okay. SPO. Ayun. So, meron. Next. CO. Okay. So, ayan, mayroon din. Okay. So, okay na, sir. Off mo na, sir. Okay. Very good. Okay na yan. So, ito naman ang ginawa ni sir ay board number 5. So, dalawang 3-way. Control 1 valve and tugang switch control individual valve. Tapos, meron siyang SPO and CO. Sige, sir. On main. Okay, lighting. 3-way switch. Off sa kabila, sir. On mo ulit yan. Okay, tugang. On, off. On ulit. Okay, next. On pa, sir, yung isa. Okay, next, sir, outlet. Breaker, sir, on. Ano yan? CO ba yan? Sige, try natin. So, CO nga. O, sige, SPO. Okay, next. Ayan. Convenience. Sige. Okay. So, okay na, sir. Very good. So, off na, sir. Off. Okay. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.